Ay, gimingaw fried chicken kasi ginga online. Gimingaw fried chicken. Meron ka fried chicken, be? Da kaon. Kagub ko ba na? Crunchy kayo. Wow, juicy pa yun. Mantika. Bahala na. Dali. I like it. Wala ni magikaon yung kuan ang pincher dapat yung nagduk-duk lang ara makaon mo. Yummy yummy. Kaya sige man siyang online class so gimingaw gid siya ani. Wala lakaw-lakaw. Palitan na to. Ano lang, kain, kaon. Yum yum.